Will you listen to her inmost thoughts? Be considerate and tender in your care for her, and stand by her faithfully in sickness and in health, and preferring her above all others. Accept full responsibility for her every necessity for as long as you both shall live. Yes, I do. Ayan, palakpakan naman ho natin. Next po. To you, Dimple, will you have J-Mar? Pag yes, I do ni mo niya, tanawa na yun mo, no? Will you have J-Mar to be your wedded husband, to live together in the covenant of faith, hope, and love, according to the intention of God for your lives together in Christ Jesus? Will you listen to Him? Inmost thoughts, be considerate and tender in your care of Him, and stand by Him faithfully in sickness and in health, and preferring Him above all others. Accept full responsibility for Him, every necessity, for as long as you both shall live. Yes, I do. Ayan, palakpakan naman na natin. Nag-prepare nga kanta si Dimple karan. Alright, can we hear a song before they give, no? Their vows, no? Samtang nagakanta nga to ang pandiya, ato ang singer. Will you please get ready for your vows? Ano, may written vows tayo? Okay, so, kung wala may written vows, nindot kaayo tong from the heart. Pero kung naipapil na script, okay ra po. Paabot sa eksaktong higayon, magulat ko sa gitak ng panahon. Dili lang magdali, kayang Diyos sumupili sa hinigugma nga para kanimo. Andam siyang muhatag sa ngiting mukha mo, dili niya ihatag ang dili para nimo. Kung ikaw muampo ug magpaabot kini iyang ihatag kanimo. Upangayoon ko sa Diyos ikaw, kay gipangandoy ko kayo ikaw. Kanunay gipangita niya kung dughan, walay lain, ikaw lang mo, ikaw. Upuhaton ko ang insaktong desisyon, ng Diyos ang una kong higugmaon. Dili lang magdali, kayang Diyos umupili sa hinigugma nga para kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo, dili niya ihatag ang dili para nimo. Kung ikaw muampo ug magpaabot kini ang ihatag kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo,
kiniyang ihatag kanimo. Ug pangayoon ko sa ikaw, kay gipangandoy ko kayo ikaw. Kanunang gipangita ning apong dughan, walay lain, ikaw lang ug ikaw, kay Right now, this is the moment na kung saan maririnig po natin, madungga na to nga mo istorya sa ilahang mga vows. When we say vows, no, it was your covenant to, a promise, no, nga dad po nimo kani siya importante kay na siya Jaymar and Dimple. Nakana siya nga vow after this ayaw ninyo kilabay. Tipigin ninyo para the moment nga nay makalimot, basahan ninyo siya sa iyang atubangan. No, and then you will realize, no, kung sa inyo ang gipanaad sa matag usa. Now, konting background lang tayo dyan, sir, as we listen. No, first, maririnig natin. No? Si Jaymar muna, no? Ay, take time lang, no? Samtang ina-istorya ni mo na, you can tell whatever you want. Kasi ito yung mananatili sa puso ni Dimple, no, for the rest of his wedding. Apa na-record ba? Sige po, maririnig natin si Jaymar. Palakpakan naman o natin. Amen. Dapat yung sirahan. Dapat yung sirahan. Dapat yung sirahan na para sa latin. Sabi siya mag-ina. Happy. Bawal daw may ilang kay So, exactly 7 years ago, June 8, 2017, first na nag-meet. And Yung birthday, di ba? thank you dahil sa mga nagamit po sa Ginoo, especially ang SYS family. Gidala ko nila tungod lang po sa nakikaon. Napot po ta sa ani po nga event. So, naki-attend lang sa Dibu. Natin kauban ng youth. But, dito nag-start magic. So, June 8, 2017, exactly 7 years ago, when we first met. I was drawn to you from the first, I was drawn to you from the first day we met. Your warm and inviting eyes. And magnetic smile. I remember wanting to have either reason just to talk to you, but I don't know how. Then suddenly, thanks to Ate Chen for that number, and the magical story began with the phrases, "Hi Cupcake, I love you." Paspas kayo, no? Paspas yun kayo, but di ba, na hindi ko naman nag-work naman po siya. Kaya naabot ang 7 years. Yeah. Thank you for everything, maskin usahay. Di tapos kasi nagtanay. Kalimut. Through the years, we have faced obstacles and daghan yun tayong obstacles sa atong nagian. But, nagian lang to o we conquered it. Now, we are about to our marriage life. Lahi na po ni siya nga level, ang anong si Pastor Dan, lahi na po ni nga level sa relationship.
I do believe na as written in the Bible na wala'y madawat ang tao unless it is given to him from heaven. So, Lord, thank you. So, these next words, di lang ko promise para sa inyo. But Lord, this is a covenant. This is a challenge for me to take na I love ang yaman ng sa o para po ni sa parents, family, friends ni Heart to Heart. I promise to love your Dimple Mangalon more and unconditionally. Dili man na kumahatag kanimo tanan di mo nga once sa life, but rest assured buhaton na ko tanan para nimo o para sa atong future family. I promise, kabalo naman po ka anak for the past 7 years, I promise na ikaw lang yung ikaw ang akong higugmaon hangtod sa hangtod. Mabot man ang time no nga that's normal naman. Mabot man ang time na dili nimo makita ang akong love para sa imo. Dili nimo makita ang katong affections parehas tong kita uyap pa. But always remember, tanaw lang sa taas. Always na ako ni ginasulti sa imo, tanaw lang sa taas. Ang sun mawala kung uulan. O mawala po ang adlaw kung mugabi. Pero it doesn't mean na nawala na siya forever. Needs lang yun siya usahay para mas ma-appreciate nato ang love or ang sun. Anak po ang akong gugma sa imo. Mabot man ang time nga magka-problema ka, dili mo makita ang akong love sa imo, it doesn't mean na ang love nawala na. Kinanglan nato mo abo mo agi usahay sa ingana nga moment just to strengthen our love or to renew our love with each other. So Heart, I love you so much. Kabalo naman ka ana from the first time, from the first words pa lang naging si mo, I love you. Ulitin ako nako, I love you. Kung naging cupcake ka for 7 years, siguro mas cake na siguro karon. Kung dati i-compare ka sa cupcake, karon cake na siguro kay mas nakudak na. But hello. Always remember na love ka ayo tika. O imo ra ko always. Wow, kakakilig naman yun. Alright. Sige po, now maririnig naman ho natin Dimple, si Ma'am Dimple to give her vows diha kay Jenny. I'm trying to pause. Okay. So 7 years of laughter, joy, and tears. Our love has grown stronger through the years. Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Indeed, today is the right time. God's perfect time. After almost 7 years of being in a girlfriend-boyfriend relationship, today, Heart, I can now finally address you as my husband, my other half, my yaon, and my love. Today, before our loved ones, my vow to you, Heart, as partners in life, will never fall apart. I'll be your palagi. Palagi kang susuportahan. Palagi kang pasasayahin.
palagi ka ding aawayin. At higit sa lahat, palagi kang mamahalin. You are my answered prayer. I love you always, my heart, my source of happiness, my support system, my kuya as well as president, my first and last boyfriend, my constant, and my fufu. I love you always. What? Sa palakpak naman dyan. Murag ang uban nga namin yung nga ba, murag nagmahay nga nila gitarong nilang covenant. Siya nagipang ingon dahil nato sa una. Pwede ba di ayan. So, may that covenant or that vow will remain and cherish it for the rest of your life. Ayan, pwede nyo yung i-keep, no? I-keep nyo yan, ipa-frame ninyo. I-frame sa buong Para di mawala. Now, may I request po, the ring bearer. Saan po yung ring bearer po? Thank you very much. Saan po si Ito ba first time hindi sa Paantay ko? babae ko. Babae ka siya sa lalaki. Before the ring nga igahatag sa couple or sa matag usa, let us just pray for the rings. No? Right now, come on, let us pray. Hallelujah. Bless, O Lord, the giving and receiving of this ring. May Jamar and Dimple abide thy peace and grow in their knowledge of your presence through their loving union. May the seamless circle of these rings become the symbol of their endless love and serve to remind them of the holy covenant they have entered into today. To be faithful, loving, and kind to each other. Dear God, may their lives in your grace be forever true to this union. Amen and amen. Now, asa diri ang para kayo. Alright, sige po. Pakilabas po yung kaliwang kamay mo, Dimple, igawas. Just wait for my instruction. Now, konting explanation lang. Why is it, nga naman nga, ang singsing, ginabutang siya sa aton ring finger, of course, ginatawag siya green finger. Ganong dirigid siya sa wala, ganong di siya sa tuo. Nanay symbol, mo nang ayaw kayo niya ibalhin-balhin. Depende na lang kung di makasya. No? Kaning ring finger nato, this is the only finger nga naay attachment or connection nga ugat padulong sentro sa imong kasing-kasing. Na siya connection di mo na kung murag mo sakit imong dugan pinduta lang na. Ana maka-feel ka og kanang relief gamay. No, you know what? Bakit po nilalagay diyan? For you na kanang sing-sing mo na mahimong silyo sa imong kasing-kasing. Now, just follow after me. No, Jamar? So, hawakan mo yung kamay ni Dimple. Sundan lang ko. Yan. Dimple. Dimple. Adili heart, di ay no heart. 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 I give you this ring I give you this ring as a symbol as a symbol of our love of our love with all that I am with all that I am and all that I have. and all that I have. I honor you I honor you in the name of the Father in the name of the Father and of the Son and of the Son and of the Holy and Spirit. of the Holy Spirit. With this ring, With this ring, I wed you. I wed. Pwede mo na isuot. And palakpak naman dyan. Now, tayo naman po. Yan, pahawak yung palihog ko, pagunit na lang sasabot niya. Sige po. Follow after me. Dimple. Heart. Heart, I give you this ring
I give you this ring as a symbol of our love, as a symbol of our love, and with all I am, and with all I am, and with all I have, and with all I have, I honor you I honor you in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy and Spirit. of the Holy Spirit. With this ring, With this ring, I wed you. I wed you. I wed you. Sige po, ilagay na ho. Ayan, palakpakan naman ho natin. Mayo kay Kasya pa, no? Ano yung mga ma-encounter, hindi masigo ba? Alright, sige po. Now, may I request po the candle bearer po natin kanina. Saan po sila mag-insert? Ay, pastor. Yan, si pastor pala. Yan, sorry. Yan. Pwede ho nating i-assist natin saan yung ating assist po. Pabigay po sa kanila yung mga candle. Sige po, Pastor. Ano si Pastora po? Ayan. Nindot kaayo no nga ang pastor o pastora symbolic kaayo ang nigunit sa light ba? Because that candle represents the light no para sa kaninyo. Ngit-ngit or ngiog kaayo ang panimalay nga way suga. Now, the man and the woman of God will be passing on to you the light with that kind of anointing from God. No, lahira, kanang nindot kaayo kay napik ninyo ang man and woman of God. Now, as the minister, no? Ngayon, symbolic po ito na man and woman of God, you will pass on the candle to the couple and then let them hold it and then you will witness, no? I-witness ninyo how they kanabang present to the Lord, no? The center mo ni siya. Representing God sa kinabuhi sa matag usa. You know what? Before nila i-pass on ang candle, it is just a reminder to all of us that in this world, gikinahanglan yun nato ang iwag sa kalibutan. In the Word of God clearly says that Jesus is the light of the world. We need Jesus in our lives. Our marriage will be fully happy, complete, if naa si Jesus sa atuan. Now, ngayon po, like, ito po, symbolic na naman, no? Example ba yung ginantan ako ni? Anong ngayon namatay nga langaw diri? Because according to the study, that the insects, no, kaning mga insekto, they were so desperado kayo ni nga, bisag kinabuhi nila, ilang ibuwis, makaduol lang sila sa suga. Kabantay mo, kanang, sa una, no, magpuyo tag, kanang bukid ba, tukaro lang, daghang mga matay nga mga insekto sa kilid sa kandila, o sa tukaro, nga naman, because they were fighting just to be in the light. The same with our lives nowadays, no? To the couple, fight for your light. No, do not let that light nga ma-turn off pinaagi sa buhat sa yawa. Now, may the man and woman of God pass on the light to the couple. Palakpakan naman ho natin. Ayan. Sige po. Ayan. Sige, pakisindi mo, pakipatay muna ninyong dalawa. Sige, patyan ninyong ba? Sige. Now, in the beginning, God created the heaven and the earth, and it was formless and lightless. But God represented Himself as the light of the world, and He created the sun and the moon to provide light. But in our lives, sa tao, ang tinuod nga iwag, ang Ginoo. Now, Jmar, as the father of the family, you will be the head, the leader, the mentor, the coach. You will be the pastor also of your church, of your family. No, you need to go to the Lord. Ikaw yun ang masuod dapat sa Ginoo. Kay lahi ra gyud ang amahan nga nangalagad sa Ginoo. Amen. So you need to get the light. Sige po, sindi ka. Now, that you have that light,
Sometimes your wife, or mga ganang ginaingon, no? Kung gihimo sa Ginoo ang ang lalaki, nikutlo og isa kagusok ang Ginoo sa lalaki para himuon niyang babae. Now, Jmar, ikaw ang mudala also og kahayag no sa kinabuhi ni Dimple. No, nindot kay yung covenant ka gani or vow niya kaganiha. Ikaw ang all in all niya. So Jmar, just give him the light. Her the light. Yan. Sindihan mo siya. Na kumurang ngit-ngit na kayo kanuna iyang pananaw sa imo, sindihi ra gud siya. Mahayag ra na. Kano sa imo kasi Dimple nangit-ngit na ginong pananaw sa imo ba? Sindihi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now sometimes Dimple dumadating din yung oras at panahon na maluya po ang husband ba? No, di maging perfect. Ligo ng bana. Pero maabot yun ang higayon, mawala ang kaisog. Mawala ang kusog. Mapalong ang suga. Sige, pakipatay. Ayan. Wife, mga nang ginaingon sa Bible in Colossians, that wife, submit to your husband, be a helper to him. Help him. Sometimes, mao gani ang mga banagin ang pinaka kana bang great pretender. Sasabihin lang yan, okay lang sila, pero definitely, they were not okay. Nasasaktan sila. No? Kana bang feeling nato insensitive atong bana kay wala tayo ga istorya. The more na hindi nagsasalita yung lalaki, the more yang mas malalim yung iniisip niya. Amen? So right now, Dimple, sige, sindihan mo na si Jmar. Na nga, heart na ragigo kanunay andam, mupasigas sa imong kapalungon nga suga. I-recharge ti ka pinaagi sa imong mga sa akong mga pulong. Now, what if kayong dalawa namatayan? Sige po, patayin ninyong dalawa. Wala kayong ibang tatakbuhan, kundi yung nag-iisa na nananatili, may liwanag. When you are both discouraged, darating yung panahon na yun. When you are both tested, when you are both challenged, financially, emotionally, materially, physically, when the sickness comes, nawawalan na tayo ng pag-asa. Just go back to the source of the light. Go back to Jesus. Sige, hindi kayo ulit. Ayan, palakpakan naman ho natin. And the Lord will sustain the light for the rest of your life. In Jesus' name.